अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद आरजे वज्जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और वो तमाम खुशियाँ अता फ़रमाएँ जिसके आप हकदार हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने नया नया हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और स्पेशल थैंक्स उन लोगों का जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो चुके हैं। और जो पहली बार ये स्टोरी सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली हॉरर स्टोरीज़ हम आप तक पहुंचा सकें और आप उनको सुन सकें। जो लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि स्टोरी के नीचे जहां कमेंट्स होते हैं वहां पर जाकर ईमेल या व्हाट्सएप नोट कर लें, और ईमेल पर टाइपिंग के ज़रिए या व्हाट्सएप पर आवाज़ के ज़रिए हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। वजी, मैं आपके चैनल पर मौजूद हर स्टोरी सुन चुकी हूँ और बहुत शौक़ से सुनती हूँ। ये वाक़या जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे साथ कुछ अरसे पहले पेश आया था जब अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने लगा। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर सरगोदा से है, लेकिन हमारी फैमिली 20 साल से अमेरिका में ही रह रही है। जब कोरोना वायरस फैलने लगा तो लोगों के अंदर खौफ व हिरास बढ़ने लगा। पहले तो लोग समझ रहे थे कि ये सब रूमर्स यानी अफवाहें हैं और ऐसी कोई भी बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती। आप सब लोग ही जानते होंगे सोशल मीडिया पे कैसी कैसी पोस्ट आती थी। शुरू में तो इसको माना ही नहीं गया कि ये कोई बीमारी है, बल्कि यही बताया गया कि ये कोई साजिश है। जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ रूमर्स थे, लेकिन हमारे आसपास अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया था, इसलिए हम लोगों को इस बीमारी की शिद्दत का कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब केसेस बढ़ने लगे, मेरे अपने रिश्तेदार, दोस्त, वाकिफ़, उनमें केसेस होने लगे, तब हमारे अंदर बेतहाशा डर और खौफ बढ़ने लगा। खौफ का आलम यह था कि एक तो बाहर जो सूट पहन कर जाते थे वो तकरीबन उसी सूट से मिलता जुलता था जो एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं। वो सैनिटाइजेशंस, स्प्रे, साबुन, मैं तो बस सोच भी नहीं सकती कि अल्लाह ना करे कि हम दोबारा कभी ऐसे क्राइसिस से गुज़रें, क्योंकि इस क्राइसिस ने बीमारी से ज़्यादा इसके खौफ ने लोगों को बीमार कर दिया था और लोग तकरीबन नफ्सियाती तौर पर एबनॉर्मल हो चुके थे। अगर ये कुछ अरसा और रह जाता तो शायद लोग इससे ज़्यादा इस खौफ से ही मर जाते। माजरत चाहती हूँ वज्जी, मैं ज़रा सर्कल से बाहर निकल गई, क्योंकि वो यादें इतनी ज़्यादा सख्त कड़वी हैं कि जब भी याद आती हैं तो दिल एकदम से अफसरदा हो जाता है और दोबारा वहीं पहुँच जाता है। खैर, मैं बता रही थी कि मेरे मियाँ, मेरे बच्चे सभी बहुत एहतियात कर रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, सैनिटाइज़र्स का बाकायदा इस्तेमाल था, बाहर जाने के लिए अलग कपड़े और अंदर आने के लिए अलग कपड़े थे। इसके बावजूद भी मैं कोविड का शिकार हो गई, और आप लोग समझ लें कि शायद मैं अपने शहर की पहली कोविड पेशेंट थी, यानी इतने इब्तिदाई दिनों की बात है। खैर, मेडिकल टीम मेरे घर आई, उन्होंने मेरा टेस्ट किया। अगले दिन मुझे कंफर्म हो गया कि मैं कोविड में मुब्तला हो चुकी हूँ। हॉस्पिटल की टीम मुझे लेने आई और मुझे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली गई। मेरे सिम्टम्स इतने कोई सीवियर नहीं थे, जस्ट मामूली सा नज़ला था। मैंने तो टेस्ट भी इसलिए करवा लिया था कि कहीं वहम ना हो, लेकिन वो वहम सच ही साबित हो गया। खैर, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो उस हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने कोविड पेशेंट्स के लिए सबसे ऊपर वाला फ़्लोर रिज़र्व किया हुआ था। जब मैं उस फ्लोर में दाखिल हुई तो मुझे फ़्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन यानी ज़ेर तामीर लगा, जिसके कुछ कमरे तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जबकि कुछ तामीर हो चुके थे। किसी जगह पर पेंट हुआ था और कुछ दीवारें बग़ैर पेंट की थीं। लाइट का भी कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं था। कहीं किसी कमरे में लाइट थी और कहीं किसी कमरे में नहीं थी, जबकि फ़्लोर का कुछ हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक तो अपनी बीमारी का खौफ, ऊपर से इंतज़ामिया ने यह भी बताया था कि मैं वाहिद पेशेंट हूँ इस फ्लोर पर, और मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर, मुझे 14 डेज़ के लिए आइसोलेटेड कर दिया गया, सबसे अलग थलग। दिन में 2 दफ़ा डॉक्टर्स आते थे, जबकि 3 दफ़ा मुझे खाना दिया जाता था, लेकिन खाना भी ऐसे दिया जाता था कि कोई रख कर चला जाता था और वो मेरा दरवाज़ा नॉक करना भी गवारा नहीं करता था। मुझे टाइमिंग से खुद ही अंदाज़ा हो गया था कि कौन सा खाना किस वक्त आता है। मेरे रूम के डोर का अंदर का लॉक निकाल दिया गया था ताकि मैं ख़ुद दरवाज़ा खोल कर बाहर ना आ सकूं। मेरे पास मोबाइल मौजूद था और मैं फ़ोन भी कर सकती थी।
जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो फ़ोन कर लेती थी, जबकि मियाँ और बच्चों से रब्ता व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए था। एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि जब भी कोई मेरे फ्लोर पर आता था तो मेरे फ्लोर पर इतना सन्नाटा होता था कि उसके जूतों की आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंजती थी और मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि कोई आ रहा है। ये एक रात की बात है कि जब मैं सो रही थी तो मुझे लगा कि जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला है और दरवाजे को बंद करके कोई अंदर आ गया है। वो जो कोई भी अंदर आया था उसने मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फिर अंदर से ऐसी आवाज़ें आने लगीं कि जैसे कोई वॉशरूम साफ़ कर रहा है। मेरी सोते हुए आँख खुली थी, लेकिन मैं नींद में और ज़्यादा गुनूदगी में थी। उस गुनूदगी के आलम में मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि ये दिन का टाइम है या रात के 3 बज रहे थे। मुझे यही लगा कि शायद दिन का टाइम है और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से कोई क्लीनर आया है मेरा वॉशरूम साफ़ करने के लिए। बस यही सोचकर मैं मुतमईन होकर वापस सो गई। सुबह जब मैं उठी और जब डॉक्टर विज़िट पर आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये वॉशरूम क्लीनर्स के आने का टाइम कब का है, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने कमरे की भी सफाई करवा लूँ। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो वो डॉक्टर्स हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे कि अभी तक तो हमारे प्रोटोकॉल्स तो बने ही नहीं हैं कि हम कोविड पेशेंट्स के कमरे में क्लीनर को भेज भी सकते हैं या नहीं। जब डिसाइड हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने डॉक्टर से कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपका एक क्लीनर आया था और मेरा वॉशरूम भी साफ़ करके गया है। डॉक्टर मेरी बात सुनकर हैरानी में मुब्तला तो हो गया था, लेकिन वो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि आप परेशान ना हों, मैं जब शाम को विज़िट पर आऊँगा तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया से उनकी पॉलिसी के बारे में कंफर्म कर लूँगा, उसके बाद ही मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। शाम को जब वो डॉक्टर साहब वापस आए तो बताने लगे कि अभी तक हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने किसी भी क्लीनर को अलाउ नहीं किया था कि वो कोविड पेशेंट के कमरे में जाए। तो मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा भी गई थी, क्योंकि वो आवाज़ मैंने बिल्कुल वाज़ेह सुनी थी और लग रहा था कि जैसे कोई अंदर गया है और वॉशरूम को धो रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से तस्दीक के लिए पूछा कि डॉक्टर साहब 1% भी चांस नहीं है कि कोई अंदर आया हो। तब वो बताने लगे कि आपके दरवाज़े के अंदर का लॉक नहीं है, ये सिर्फ चाबी डॉक्टर के पास होती है कि जो एक दफ़ा अंदर आ जाए तो वापस कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए जो चाबी चाहिए होती है वो इंतज़ामिया ने सिर्फ डॉक्टर्स को दी हुई है। इसके अलावा अगर कोई आपके रूम में इंटर होगा तो वो वापस नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब की बात तो ठीक थी, क्योंकि मुझे खाना भी एक छोटी सी खिड़की में से लेना पड़ता था। मैं उस वक्त भी दरवाज़ा नहीं खोल पाती थी। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो और मैंने ये सब कुछ ख्वाब में ही सुना हो। खैर, मैंने इस वाक़े को ख्वाब समझकर इग्नोर कर दिया। ये अगले दिन की बात है कि जब मैं दोपहर को काफ़ी ज़्यादा सो गई थी। दोपहर को ज़्यादा सोने की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। ये रात तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम होगा कि जब मुझे कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान थी कि भला रात के इस पहर कौन विज़िट पर आ रहा है, क्योंकि ना तो ये डॉक्टर्स का टाइम था और ना ही किसी खाना लाने वाले का। लेकिन फिर जब तीसरा ख़्याल जो मुझे आया उसने मुझे मुतमईन कर दिया। मुझे लगा कि शायद कोई नया कोविड पेशेंट इस टाइम आया है, इसी वजह से बाहर कॉरिडोर में इतनी ज़्यादा हलचल है। क्योंकि पहले जो चलने की आवाज़ अकेले आदमी की आ रही थी, अब वो बढ़कर 4 या 5 आदमियों पर मुश्तमिल हो चुकी थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था, जिसमें से बाहर का मंज़र साफ दिखाई देता था। मैं उठी और दरवाजे के पास चली गई और बाहर झांकने लगी। बाहर मुझे कुछ साए तो नज़र आए, लेकिन जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ लाइट का इंतज़ाम भी कम था। काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो अंधेरे में डूबा हुआ था। बस मुझे कुछ साए नज़र आए और उसके बाद मुझे अपना सामने वाला कमरा खुलने की आवाज़ आई। फिर चंद लम्हों बाद ही खामोशी छा गई और हर तरफ सन्नाटा फैल गया। मैं ये सोचकर अंदर से मुतमईन हो गई थी कि अब इस फ्लोर पर मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा भी एक पेशेंट मौजूद है। सुबह जब मेरे डॉक्टर विज़िट पर आए तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि क्या कोई और भी कोविड पेशेंट आया है, तो उन्होंने सर हिलाते हुए कहा कि नहीं। मैंने कहा कि मैंने तो रात को सुना भी है और देखा भी है कि सामने वाला कमरा खुला था और 4-5 आदमियों के चलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। डॉक्टर ने अपने स्टाफ को बुलाया और उनसे कंफर्म किया कि रात को 2-2:30 बजे यहाँ कोई फ्लोर पर आया था। स्टाफ ने भी कह दिया कि कोई नहीं आया था डॉक्टर। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे
کہ میڈم میں CCTV کیمرے میں چیک کر کے آپ کو شام تک بتاؤں گا کہ کون تھا۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ اس کو نہ میں وہم قرار دے سکتی تھی اور نہ ہی خواب، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان سایوں کو بھی دیکھا تھا اور دروازہ کھلنے کی آواز بھی سنی تھی۔ اگر رات کے اس پہر کوئی پیشنٹ نہیں آیا تھا تو ان آوازوں کی کوئی تو لاجک ہونی چاہیے تھی، یا تو مینٹیننس والے ہونے چاہیے یا پھر کوئی اور۔ لیکن یہ کہنا کہ رات کو کوئی تھا ہی نہیں، یہ بات ماننے کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھی۔ شام کو جب ڈاکٹر صاحب آئے تو بتانے لگے کہ میں نے CCTV کیمرہ فوٹیج نکلوا کر دیکھی ہے۔ رات 9 بجے تو ہمارا اسٹاف کھانا رکھنے آیا تھا، اس کے بعد تو آپ کے فلور پر کوئی نہیں آیا۔ آپ جو ٹائم بتا رہی ہیں کہ وہ رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، میں نے تو صبح 4 بجے تک کی فوٹیج دیکھ لی ہے، لیکن فوٹیج میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو مجھے اپنی بیماری کا خوف تھا، کیونکہ میرے پاکستانی رشتہ دار روزانہ کی بنیادوں پر واٹس ایپ پر میسیجز کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے میں کسی بھی ٹائم مرنے والی ہوں۔ ایک تو وہ خوف تھا، اوپر سے واقعات بھی شروع ہو گئے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں ڈسکس کیا تو کہنے لگے کہ تم میڈیسنس وغیرہ لے رہی ہو سکتا ہے میڈیسنس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں اور اسی وجہ سے تم ہیلوسینیٹ کر رہی ہو، یعنی خود کو دھوکے میں رکھ رہی ہو۔ میں چاہتی بھی یہی تھی کہ لوگ مجھ سے ایسی ہی باتیں کریں کہ تمہیں وہم ہو رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ان باتوں پر یقین کر لیتی تو میرا اس کمرے میں رہنا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے میں زیادہ ان لوگوں سے باتیں کرتی تھی جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتی رہتی تھی کہ یہ سب کچھ میرا وہم ہے، اس فلور پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، جبکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ لازمی اس فلور پر کچھ ہے اور یہ فلور ہانٹڈ ہے، اور میرا یہ دل بلا وجہ گواہی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کافی وجوہات تھیں۔ ہر روز کی بنیاد پر وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ کبھی رات 12 بجے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کھانستا ہوا باہر سے جا رہا ہے۔ میں فٹافٹ اٹھ کر دروازے کے شیشے سے باہر دیکھتی تو باہر کوئی بھی نہیں دکھتا تھا، پھر آ کر لیٹ جاتی تو پھر لگتا کوئی گزر کر جا رہا ہے، اس کا سایہ مجھے شیشے میں نظر آتا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ اس بارے میں ڈاکٹر کو بتایا تو وہ ہنسنے لگے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنات وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتے۔ میں پوری رات ڈرتی رہتی تھی، اور دن کے ٹائم میرے میاں فون کر کے بتاتے تھے کہ وہ سب تمہارا وہم تھا۔ یہ باتیں سن کر اگلی رات دوبارہ رہنے کی ہمت مجھ میں آ جاتی تھی۔ ایک رات تو جیسے حد ہی ہو گئی۔ رات تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا جب کسی نے میرے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے آگے سے پوچھا کہ باہر کون ہے، تو آگے سے جواب آیا، Mom, please open the door. اس بچی کی آواز سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہاں تو بڑوں کو آنے کی اجازت نہ تھی، تو یہ بچی کہاں سے آ گئی۔ جب میں نے شیشے سے باہر دیکھا تو وہاں ایک 5-6 سال کی بچی کھڑی ہوئی تھی جو میرے شیشے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ دروازہ کھولیں۔ ابھی جو آواز اس کی بچکانا تھی، تھوڑی دیر بعد وہ آواز بھاری ہونے لگی۔ Mom, please open the door. اتنی بھاری ہو گئی کہ میں جا کر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آواز آنا بند ہو گئی، اور نہ جانے میں رات کے کس پہر سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے میاں کو فون ملایا اور رات والے واقعے کے بارے میں بتایا، تو میاں صاحب نے کمال ڈھٹائی سے وہی ایکسپلینیشن دینا شروع کر دی کہ تمہیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے، اور بس وہی چیزیں تمہارے خواب میں بھی آ رہی ہیں۔ میں نے تو انہیں غصے میں کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے وہ جنات ہی تھے، اور میری موت کا ذمہ دار یہ جنات کا خوف ہی ہوگا۔ میرے میاں سمجھانے لگے کہ دیکھو 13 دن تو ہو گئے ہیں، بس آج آخری رات ہے، تم کسی طرح گزار لو، میں انشاءاللہ تمہیں خود لینے آؤں گا۔ میاں کے منہ سے 13 دن کا سن کر مجھے یاد آیا کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے 13 دن گزر چکے تھے، اور واقعی کل میں آزاد ہو رہی تھی۔ وجی آزاد میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ واقعی ایسی فیلنگ تھی کہ جیسے پنجرے میں سے کوئی پرندہ آزاد ہو رہا ہو۔ بس پورا دن اپنے دل کو تسلی دیتی رہی کہ آج آخری رات ہے، کل اپنے بچوں کے پاس ہوں گی اور اپنے گھر میں ہوں گی، بس اسی کوشش میں کہ رات کو مجھے نہ جاگنا پڑے۔ کھانا کھاتے ہی 10 بجے تک لیٹ گئی۔ یہی سوچا تھا کہ اگر ابھی سوں گی تو صبح 9-10 بجے تک ہی آنکھ کھل جائے گی، لیکن نہ جانے رات کے 2 بجے مجھے کس نے اٹھا دیا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے باقاعدہ ہاتھوں سے ہلا کر اٹھایا ہے، کیونکہ جس طرح میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لازمی مجھے کسی نے اٹھایا تھا۔ میں اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی اپنے اٹھنے کی وجہ سمجھ آئی۔ ابھی مجھے اٹھے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے باہر کوریڈور سے کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز آنے لگی، لا 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 لا۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گنگناتی ہوئی میرے کمرے کے آگے سے گزر رہی ہے۔ میں اٹھ کر فوراً دروازے کے پاس گئی تو مجھے صرف اس کی بیک سائڈ نظر آئی، جس میں اس کے بڑے بڑے بال پیچھے کمر تک لٹک رہے تھے۔ میں نے اسی وقت ویڈیو کال اپنے میاں کو ملائی۔ وہ بیچارے سوتے ہوئے اٹھے۔ میں نے انہیں کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ باہر کون گھوم رہا ہے۔ پھر جب میں نے کیمرہ باہر کی طرف کیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں سناٹے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ پوری رات اپنے میاں کے ساتھ ویڈیو کال پر گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے میاں اور بچے مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے موم، اللہ نے اس بیماری سے آپ کو بچا لیا۔ بچے تو نہیں جانتے تھے کہ میرے اوپر کیا گزری ہے، لیکن میرے میاں اب بخوبی واقف تھے۔ میں نے اپنے میاں سے کہا بھی کہ میں ان ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کیسے ایک ہانٹڈ فلور پر کمرہ دیا تھا۔ لیکن میرے میاں نے مجھے سمجھایا کہ اس وقت امریکہ میں بہت خوفناک سچویشن ہے، کووڈ کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں اور ایک ایمرجنسی والی سچویشن ہے، تو بہتر ہے کہ ان معاملات کو فی الحال چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری خبر ہیڈ لائن بن جائے اور پیشنٹس کرونا وارڈ میں داخل ہوتے ہوئے ڈریں۔ مجھے اپنے میاں کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن بجی میں اپنی زندگی کے وہ 14 دن نہیں بھول پاؤں گی۔ اگر مجھے وہاں ایک دن اور بھی رہنا پڑ جاتا تو شاید کووڈ سے تو جان بچ جاتی، لیکن اس خوف سے نہ بچ پاتی، کیونکہ جو چیزیں میں نے اپنے سامنے دیکھی تھیں وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھیں، آمین۔